डियर स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आम तुम बीजगणितर द्विघात समीकरण द्वितीय अध्याय तक आम स्टार्ट करवा जहाँ कि आम पढ़ी अष्टम श्रेणी मत किसी जानी नवम किसी करते तो द्विघात समीकरण किपर भाव में आम समाधान करवा अष्टम श्रेणी आम उत्पादकीकरण माध्यम द्विघात समीकरण समाधान करुले नवम श्रेणी मत से एका मेथड तार व्यवहार करी उत्पादकीकरण माध्यम पाटीगणित किसी समाधान करते तो ए वर्ष आम द्विघात समीकरण किपरि ताको पूर्ण वर्ग परिणत कर समाधान करवा से संबंध में जाना तो ताले द्विघात समीकरण को जावा पूर्व आम जाना दरकार तार आग किसी पूर्व पाठर आलोचना करवा जोटा कि आम गोटे इक्वेशनटे नेले तार जो साधारण रूप है पोलिनोमियल ऑफ एक्स ताको आम कहले ताको आम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वाल टू 0 है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये गोटे द्विघात समीकरण तो 0 सहित सामान कर ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये कंडीशन कौन रहा शर्त प्राय टाइम एग्जाम आसे ए नॉट इक्वाल टू 0 कहीं ना जदि एटा 0 हो गला ताले हमर कोन रहबो bx प्लस c ये एक घाती हो जिवो कारण एटी किछि ना घात एक अछि बुझिहला तो याको हम कोन कहबा एक द्विघात पोलिनोमियल बोली कहबा जोटी कि x स्क्वायर सहग a x सहग b और c हो जाम ध्रुवक हला ध्रुव संख्या बोलता हम कहथांती तो ताले हम समीकरण ताले केतले कहबा द्विघात समीकरण साधारण रूप जोटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वाल टू 0 जो ए नॉट इक्वाल टू 0 ये आम कौन कहबा द्विघात समीकरण कहबा याकू आम द्विघात समीकरण बोली कहबा तो ये द्विघात समीकरण विषय में अष्टम श्रेणी पढ़ी मूल कहले एकघाती समीकरण पढ़ी है तो एकघाती समीकरण आम कौन पढ़ी तार साधारण रूप ए एक्स प्लस बी इज इक्वाल टू 0 जो कौन हम ए नॉट इक्वाल टू 0 कहीं ए 0 हो गले खाली बी इज इक्वाल टू 0 हो जोटा आम कौटे पढ़ते अष्टम श्रेणी ये हूँ एक अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण है एक अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण या कौन कहवा एक अज्ञात राशि विशिष्ट द्विघाती समीकरण बुझला तो ताले द्विघात समीकरण केतोटी बीज वा मूल अच्छी 2टी बीज यार केतोटी बीज वा मूल 2टी बीज बा मूल अच्छी यार केतोटी बाहर गोटे 1टी बीज बा मूल है जिते घाती हो से बीज बा मूल ताले आम ये कौन जानले तर एन घाती समीकरण एन घाती समीकरण टी होता एन घाती समीकरण साधारण रूप आम लिखा कौन हो एन घाती समीकरण टी ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 एमती आम जा जाए लास्ट कौन पढ़ा ए 1 एक्स टू दी पावर 1 लिखले भी हम न लिखले हम से भली ए 0 एक्स टू दी पावर 0 जहाँ 1 था हम जानी आगुरी जेकोसी संख्यार पावर 0 हो से 1 हो जाए इज इक्वाल टू 0 है जो कौन हम ए एन नॉट इक्वाल टू 0 आमर एन टा आम गणन संख्या सेट अच्छे एन बिलंग्स टू एन यार केतोटी बीजवा मूल अच्छी एन टी बीजवा मूल अच्छी भी सर्ट टाइप आसे है द्विघात समीकरण कंडीशन कौन तार केतोटी बीजवा मूल अच्छी एन घाती समीकरण केतोटी बीजवा मूल अच्छी समीकरण टी आम कौन कही या कौन कह जाए समीकरण टी को बीज गणित मौलिक उपादेय कौन कह जाए बीज गणित मौलिक उपपाद्य बीज गणित मौलिक उपाध्याय को कह जाए है तो ताले आम उत्पादीकरण माध्यम जानी जाए तो ताले आउ गोटे कौन पढ़ी नवम श्रेणी ना जो बीज मूल आसे ताको आम कौन नियंती ना पोलिनोमियल शून जोटा कि 0 ऑफ द पोलिनोमियल आम पढ़ी नवम श्रेणी है जो मूल्य समीकरण टी कौन हम साटिस्फाई हम बा 0 हो आम कौन कहवा पोलिनोमियल एक शून बोली कहवा पढ़ी बुझे तो ताले आम द्विघात समीकरण समाधान केमती करवा पूर्ण वर्ग में परिणत करी आम समाधान करवा है यही टपिक आम कौन पढ़ा पूर्ण वर्ग में परिणत कर द्विघात समीकरण किपर भाव में समाधान करा जाए है तो ताले आम जाना पूर्ण वर्ग में परिणत करी पूर्ण वर्ग में
ପରିଣତ କରି ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ। ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ହେଲା। ବୁଝିଗଲା। ତ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଇଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ବୁଝିଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗରେ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଆମେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣଟିକୁ ନେବା। ଆମ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଜେନେରାଲ ରୂପ କ'ଣ ନେଇଛେ? ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ? ଏ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ସହ କିଏ? ଏ ଆମେ ଲେଖିବା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାରର ସହଗ ଏ ଦ୍ୱାରା, ଏ ସ୍କୋୟାରର ସହଗ ଏ ଦ୍ୱାରା ସମୀକରଣଟିକୁ ଭାଗ କଲେ, ସମୀକରଣଟିକୁ ଭାଗ କଲେ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିବା କ'ଣ ପାଇବା ନା, ଭାଗ କର ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଏ ପ୍ଲସ୍ বি এক্স বাই এ প্লস সি বাই এ, 0 বাই এ বলে 0 হব। বুঝিগলা। তো তাহলে দ্যাট ইমপ্লাইজ କ'ଣ হব? এ ক্যানসেল କରିଦିଅ, এক্স স্কোয়ার প্লস বি বাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনস সি বাই, ଆମେ ଆର ପଟେ ନେଇଯିବା। ବୁଝିଗଲା। ତ ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମପ୍ଲାଇଜ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ୟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମରେ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ହେଇପାରୁଥିବ ହେଲା। ଦେଖ এক্স স্কোয়ার কলে প্লস 2 ইন্টু এক্স ইন্টু 2 এ আমি কোণ নেইছে? এক্স কু নেইছে ହେଲା। তো দেখ এটা দেখ এমনি ব্রাকেট দিয়ে দিও, এটাকে এ বলে নেলে এ স্কোয়ার প্লস 2 ইন্টু এ যাহা নেইছে বি, বি কেতে নেবা যে আমি পূর্ব স্টেপ পাইবা না, বি আমি নেবা বি বাই 2 এ নেই যাও ହେଲା। তো 2 ক্যানসেল হয়ে গলা, বি বাই এ এক্স হয়ে গলা। তো এতিকি ইজ ইকুয়াল টু মাইনস সি বাই এ। বুঝিগলা। পূর্ব স্টেপ পাইলে তারপরে আমি কোণ করিবা এক্স স্কোয়ার প্লস 2 ইন্টু এক্স ইন্টু বি বাই 2 দেখ এক্স স্কোয়ার প্লস 2 এ বি, বি যাহা নেই যে আমি সেতিকি এপটে আড করিবা বি বাই 2 এর হোল স্কোয়ার ହେଲା। এপটে কলে তো এপট সাইডে মধ্যে কোণ করিবা, যদি এপট সাইডে আমি আড করিছে মাইনস সি বাই এ প্লস এপটে মধ্যে বি বাই 2 এর হোল স্কোয়ার করিবা। বুঝিগলা। তো আমি উভয় পার্শ্বরে যোগ কলে তো তাহলে আমি কোণ করিবা না, ইয়ে কাହାର হোল স্কোয়ার হয়ে গলা? এ স্কোয়ার প্লস 2 এ বি প্লস বি র স্কোয়ার, তাহলে এ প্লস বি র হোল স্কোয়ার, এ হেলা এক্স বি হেলা বি বাই 2 র হোল স্কোয়ার হয়ে গলা। এ প্লস বি র হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু মাইনস সি বাই এ প্লস বি স্কোয়ার বাই 4 স্কোয়ার হয়ে যাব ହେଲା। ইজ ইকুয়াল টু ଆମେ ଲସାଗୁ ନିଅ, ଏ ଆଉ 4 ସ୍କୋୟାର ହେବ, 4 ସ୍କୋୟାରକୁ ଏ ଦ୍ୱାରା ହର କେତେ ହେଇଯିବ? 4 ইন্টু କରିଦିଅ ମାଇନସ୍ 4ac ପ୍ଲସ୍ 4 ସ୍କୋୟାରରେ ହରିଲେ 1, ତାହେଲେ ସେ বি ସ୍କୋୟାର ରହିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ସଜାଇ ଦେବା বি ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ac ବାଇ 4 ସ୍କୋୟାର। ଏବେ ବୁଝିଗଲା। ତ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା এক্স প্লস বি বাই 2 এর হোল স্কোয়ারକୁ ଆମେ ଏବେ এক্স প্লস বি বাই 2 ইজ ইকুয়াল উভয় পার্শ্বর বর্গমূল নেবা। উভয় পার্শ্বর বর্গমূল নেলে କ'ଣ ହେବ? এক্স প্লস বি বাই 2 ହେଇଯିବ। এপଟେ କ'ଣ ହେବ? প্লস মাইনস বি স্কোয়ার মাইনস 4ac ହେଲା, বি স্কোয়ার মাইনস 4ac বাই 4 স্কোয়ার ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ନେଇଗଲେ 2a ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା? କେତେ ହେବ? 2a। তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু এটা কেতে হয়ে যাব? এপটে পড়ে আসো মাইনস বি বাই 2a, এপটে পড়ে আসলে মাইনস হয়ে যাব প্লস মাইনস বি স্কোয়ার মাইনস 4ac বাই 2a ହେଲା, বি স্কোয়ার মাইনস 4ac বাই 2a। তো তাহলে আমি কোণ করিবা এবে মাইনস বি যেতବେଳେ ଆମେ কলে ইয়াকু আড করে দিও, গোটে হব মাইনস বি প্লস মাইনস বি স্কোয়ার মাইনস 4ac বাই 2a ହେଲା। তো তাহলে দ্যাট ইমপ্লাইজ এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনস বি প্লস বি স্কোয়ার মাইনস 4ac বাই 2a বা এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনস বি মাইনস বি স্কোয়ার মাইনস 4ac বাই 2a। বুঝিগলা। তো তাহলে ଆମେ ଯଦି ମୂଳଦୟକୁ ଆଲଫା ଓ ବିଟା ନେବା, ମୂଳଦୟ আলফা ও বিটা হলে আলফা ইজ ইকুয়াল টু কেতে হব?
माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a है बीटा से भाया माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a है। तो आल्फा बीटा ने आम ये रूप में पाइबा मन रहा है यहीटा मन रख मुख्य फर्मुला है पे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a है बी स्क्वायर माइनस 4ac होल रूट ओवर बाय 2a। तो तुम प्लस रे गोटे करदेल बीज माइनस रे गोटे दुईटा पाइले आम जानी आगुरी जे दीघा समीकरण दुईटी बीज अमल थाए देख ये गोटे ये गोटे। तो नेक्स्ट आम कौन करवा यार विकल्प प्रणाली है तो आम विकल्प प्रणाली समाधान करवा है। तो यार विकल्प प्रणाली कौन सिद्धराचार्य प्रणाली बुझे विकल्प प्रणाली विकल्प प्रणाली कौन कहा जाए सिद्धर आचार्य प्रणाली आम अवलंबन करवा है। श्रीधर आचार्य प्रणाली को अवलंबन कर लेख आमर कौन हूँ दीघा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वाल टू 0 जो थे ए नॉट इक्वाल टू 0 आम जाने। तो ताले आम कौन करवा ना प्रथम आम सीड को आर साइड को नहीं जावा राइट साइड को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वाल टू माइनस ताले कौन करवा समीकरण टी समीकरणटी को 4a द्वारा गणन कले 4a द्वारा गणन करवा ताले केते हबो 4a द्वारा गणन कर है तो 4a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4ac इंटू करदे तो 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a बी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4ac है। तो आम कौन करवा ये कहार होल स्क्वायर 2a एक्स होल स्क्वायर देख 2 रहा 4 ए रहा स्क्वायर एक्स रहा एक्स बुझेगा प्लस 2 इंटू 2a एक्स इंटू बी 2a जहाँ ना लिखले बी हेले ये टोटाल ऊपर स्टेप आम पाइपर सब मन रख जो तुम ऊपर स्टेप पाऊन से तुम आउ थे चेक कर है। तो आम कौन करवा ना देख स्क्वायर प्लस 2a बी स्क्वायर करदे एपटे मत बी स्क्वायर आम कर बी किए बी अच्छे 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a एक्स इंटू बी प्लस बी रोल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac प्लस बी रोल स्क्वायर कले। तो 2ax होल स्क्वायर टाक आम कौन कर 2ax प्लस बी टोटाल होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक सजी दे बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस को आगे आने पकेबा तो 2ax प्लस बी इज इक्वल टू कौन हम बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 होल रूट हम कहीं उभय पार्श्वर वर्गमूल आम ने है। तो 2ax इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हो एक्स इज इक्वल टू कौन हम माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होगला। तो आम कौन कौन पाइले दैट पाइले एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस थरे ना कौन ना प्लस थरे ना एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a है। ताले मूल द्वय एवं कौन लिखा जमी आल्फा बीटा लिखते आल्फा ओ बीटा हेले आल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a गोटे हूँ बीटा जो था माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a बुझेगा। यही सूत्र को आम व्यवहार करके गुड़ा आम कौन दीघा सूत्र देख दुईट मिल से सेम पाइले पूर्व आम जहाँ पाई ये मेथड से सेम पाइले है। तो आम कौन जानिले पूर्ण वर्ग परिणत कर समाधान कर आम दुईट मेथड रे कर जहाँ को जोटा भल लगे है सिद्धराचार्य प्रणाली तुम कर कि तुम्हें फास्ट मेथड रे कर जदि परीक्षा मेनसन कर सिद्धराचार्य प्रणाली कर बाध्य करने है। तो आम गोटे एग्जांपल ना
ହେଲା। କ'ଣ କହିଛି 6x² ପ୍ଲସ୍ 11x ପ୍ଲସ୍ 3 ହେଲା। ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କର ହେଲା। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କରିବା। ତ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଦେଖ ଆମେ ଦୁଇଟି ମେଥଡ଼ ଶିଖିଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ଆମେ କରିଦେବା ହେଲା। ତୁମ କାମ ହେଲା ତୁମେ ଆର ମେଥଡ଼ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ମେଥଡ଼ ଧର ଆମେ କରିବା ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଆମେ x² ସହଗ ଆନ୍ସର କରିବା 6x² ପ୍ଲସ୍ 11x ପ୍ଲସ୍ 3 ହେଲା। ଏତିକି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଲା। ଆମେ ଲେଖିନଥିଲେ ଭୁଲରେ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0। ଏହାର କ'ଣ ଲେଖିବା ଏବେ x² ସହଗ 6 ଦ୍ୱାରା ସମୀକରଣଟିକୁ ଭାଗ କଲେ ତ 6x² 6 ପ୍ଲସ୍ 11x 6 ପ୍ଲସ୍ 3/6 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0। ତାହେଲେ x² ପ୍ଲସ୍ 11/6x ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆର ପଟେ ନେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏଇଟା 1/2 ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ x² ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ a କୁ ପକାଅ। ବୁଝିହେଉଛି ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ପକାଇବା ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ପାଇବା ନା 11 ଯଦି 12 ପରେ ଦେଖ କ୍ୟାନସଲ୍ 6 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଉପର ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇଲେ ପ୍ଲସ୍ 11/12 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 11/12 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏପଟେ ମିଶିଲା ମାନେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇବା ମାଇନସ୍ 1/2। ତାହେଲେ ଏ କାହାର ହେଇଗଲା x ପ୍ଲସ୍ 11/12 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା। ଏପଟେ 11 ସ୍କୋୟାର ହେଲା କେତେ ପିଲେ 121 ଇଏ ହେଉଛି 144 ମାଇନସ୍ 1/2 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 144 ହେଲେ ହେଇଗଲା 121 ମାଇନସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ 2ରେ ହେଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ 121 ମାଇନସ୍ 2ରେ ହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ କେତେ 72 ହେଲା। 121ରୁ ଏଇଟା କେତେ ହେବ 72 ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି 2ରେ ହେଲେ 7 × 14 ହଁ 72 ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ 72। ତାହେଲେ 121ରୁ 72 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 49/1 44 ହେଲା। ତାହେଲେ x ପ୍ଲସ୍ 11/12 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 49/1 44 ରୁଟ୍ ହେବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 7/12। ତାହେଲେ x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 11/12 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 7/12 ହେଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଥରେ ନେବା ମାଇନସ୍ 11/12 ପ୍ଲସ୍ 7/12 ବା x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 11/12 ଆମେ ନେଇକି ଏଇଟା ମାଇନସ୍ 7/12 ଆମେ ନେଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ ନା 12 ଲେଖିଲେ ମାଇନସ୍ 11 ପ୍ଲସ୍ 7 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 4/12 ମାଇନସ୍ 4/12 ବୋଲେ 1/3 ୟାର ସେଇଭଳିଆ ମାଇନସ୍ 11 ମାଇନସ୍ 7/12 ହେଲେ ମାଇନସ୍ 18/12 ମାଇନସ୍ 18/12 କେତେ ହେବ ନା ମାଇନସ୍ 3/2। ତାହେଲେ ଆମ ସମାଧାନ କେତେ ହେବ ହେଲା। ଆମ ସମାଧାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୀଜଦ୍ୱୟ କିଏ କିଏ ହେଲେ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ମାଇନସ୍ 1 ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ମାଇନସ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ ହେଲା ମାଇନସ୍ 1/3 ବାହାରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏବଂ ମାଇନସ୍ 3/2 ହେଲା। ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତ ଆମର ବାହାରିଲା କ'ଣ ମାଇନସ୍ 1/3 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଇନସ୍ 3/2 ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର। ତୁମେମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ କିପରି ଆମେ ସମାଧାନ କରନ୍ତି ଶିଖିଲେ। ତ
ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତୁମମାନଙ୍କ କାମ ହେଲା ୟାକୁ ଶ୍ରୀଧର ଆଚରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟିକୁ ତୁମେ ଘରେ କରିବ। ଏହାକୁ ବେସ୍ କରିକି ତୁମ ବହିର 2A ର 4 ନମ୍ବର ବିଟ୍ ହେଲା, ତ 4 ନମ୍ବର ବିଟ୍ଟିକୁ ସେଠି ପ୍ରାୟ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି, ତୁମେ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା। ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇ ମେଥଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେ 2ଟା ମେଥଡ଼ କରିପାରିଲେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଗଲା, ତେଣୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ଘରେ ଆଜି ହିଁ କରିବ, ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କରିପାରିବନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଅପଲୋଡ଼ କରେ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ।